بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. هذه الرقية لعائلة مسيحية، وأمامي أختين. البنت الأولى هي مرأة في عمرها 33 سنة، والثانية 29 سنة، ويعانون من مشاكل وتعطيل في الحياة. ونوديت من والدها الذي هو مسيحي كذلك، وقد عمل حجامة عندنا في المركز في بروكسل، ونادانا وإحنا ناديناهم يعني للإسلام، وتحدثنا عن خلق سيدنا آدم وعن خلق سيدنا عيسى عليه السلام، وما يقول الإسلام والقرآن الكريم عن سيدنا عيسى. والآن نعمل رقية إن شاء الله، وهم طبعا يتكلمون اللغة الفرنسية، وسنقرأ القرآن إن شاء الله باللغة العربية، ونقرأ كل آية وكل سورة نقرأها حتى باللغة الفرنسية حتى يفهموا إن شاء الله. ونسأل الله الهداية لهم ولجميع الخلائق إن شاء الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Je cherche refuge auprès d'Allah, l'audient et l'omniscient, contre Satan, le lapidé. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour de la rétribution. C'est toi seul que nous adorons, c'est toi seul dont nous implorons secours. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont recouru ta colère, ni des égarés. Surat al-Fatiha. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif Lam Mim, c'est le livre au sujet duquel il n'y a qu'aucun doute. C'est un guide pour les pieux qui croient à l'invisible et accomplissent la salat et dépensent dans l'obéissance d'Allah de ce que nous leur avons attribué. Ceux qui croient à ce qui t'a été descendu révélé et à ce qui a été descendu avant toi, et qui croient fermement à la vie future, ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur, et ce sont eux qui réussissent dans cette vie et dans la vie future. Surat la Vache, versets 1 et 4. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Et peu sont feux que l'éclair leur emporte la vue. Chaque fois qu'il leur donne de la lumière, ils avancent. Mais dès qu'il fait obscur, ils s'arrêtent. Si Allah le veut, le voulait, il leur enlève certes l'œil et la vue, car Allah a pouvoir sur toutes choses. Surat la Vache, verset 20. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Et rappelez-vous quand Moïse demanda de l'eau pour désaltérer son peuple, c'est alors que nous dîmes frappe le rocher avec ton bâton, et tout d'un coup 12 sources en jaillirent. Et certes, chaque tribu sut où s'abreuver. Mangez et buvez de ce que Allah vous accorde. Il ne se met pas de trouble sur la terre comme des fouteurs de désordre. Surat la Vache, verset 60. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء
ألا إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Ils dirent, demande donc pour nous à ton Seigneur qu'il nous précise sa couleur. Il dit, Allah dit que c'est une vache jaune de couleur vive et plaisante à voir. Surat la vache, verset 69. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. Nombre de gens du livre aimeraient par jalousie de leur part pouvoir vous rendre mécréants après que vous ayez cru et après que la vérité s'est manifestée à eux. Pardonnez et oubliez jusqu'à ce que Allah fasse venir son commandement. Allah est très certainement omnipotent. Surat la vache, verset 109. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyim, ni somnolence ni sommeil ne l'existe. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur, et de sa science, il s'embrasse que ce qu'il veut. Son trône coursi déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine, et il est le très haut, le très grand. Surat la vache, verset 255. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Le messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui venant de son Seigneur, et aussi les croyants, tout ont cru en Allah et en ses anges, si ses livres et en ses messagers, en disant nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Et ils ont dit, nous avons entendu et obéi, Seigneur, nous implorons ton pardon, c'est à toi que ce sera le retour. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Elle sera récompensée du bien qu'elle aura fait, punie du mal qu'elle aura fait. Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Seigneur, ne nous charge pas d'un fardeau lourd comme tu as chargé ceux qui vécurent avant nous.